Hello everyone, welcome back with me, Miss Isdi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang expressions of agreement and disagreement. So, when we communicate with others, one of the most important language functions is that of agreeing and disagreeing. Nah, ketika kalian berkomunikasi dengan teman kalian, kalian tentunya pernah merasa setuju atau bahkan tidak setuju dengan pendapat teman kalian tersebut. Itu karena setiap orang pasti memiliki pemikiran tersendiri, baik itu sama atau berbeda dengan orang lain. Oleh karenanya, ketika kita memiliki sebuah ide atau pendapat, kita perlu mendiskusikannya dengan orang lain. Apakah orang lain tersebut setuju dengan pendapat kita atau bahkan tidak setuju? Nah, untuk mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, hal ini biasa kita sebut dengan expressions of agreement and disagreement, yang berarti ungkapan setuju atau tidak setuju. Therefore, for today's lesson, I'm going to teach you how to express agreement and disagreement with several expressions that you can use to express agreement and disagreement. Nah, jadi apa sih expressions of agreement and disagreement? Expression sendiri berarti ungkapan. Nah, yang pertama, expressions of agreement. Jadi, expression of agreement adalah sebuah ungkapan yang dapat kita gunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap orang lain. Dan yang kedua, expressions of disagreement. Jadi, expressions of disagreement adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Expressions of agreement and disagreement ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama strong atau sangat setuju atau tidak setuju, dan partial, setuju atau tidak setuju tapi kita masih belum yakin atau masih ragu. So, how to express strong agreement? Here, I have list of expressions to show you how you can agree in English in many different ways. Before we discuss how to express agreement, let's pay attention to this dialogue. What a nice song! I enjoy listening to it so much. Yeah, I couldn't agree more. I love this song. From the dialogue, the speaker said, I couldn't agree with you, yang merupakan salah satu contoh expressions of agreement. To express agreement, we can simply say, I agree with you. But this is very simple, and there are lots of expressions that you can use to express your agreement. Berikut adalah beberapa ekspresi yang dapat kalian gunakan untuk menyatakan agreement. I completely agree with you. I totally agree with you. I couldn't agree more. I have the same opinion. No doubt about it. Exactly. I was just going to say that. Nah, semua ungkapan tersebut berarti menyatakan kesetujuan dengan sangat yakin. Selanjutnya adalah how to express partial agreement. Sometimes when we discussing something, we may agree with some aspect of what being discussed, but not 100%. In this case, we can use expressions that show that you agree but not completely agree. That is we call as partial agreement. Nah, terkadang ketika kita berdiskusi dengan orang lain, kita bisa saja setuju dengan orang tersebut, tapi kita belum yakin 100%. Nah, dalam hal ini, kita bisa menggunakan expressions of partial agreement yang merupakan ekspresi yang digunakan untuk menyatakan bahwa kita setuju dengan orang lain, namun kita masih memiliki keraguan atau belum yakin dengan pendapat orang tersebut. Nah, berikut beberapa ekspresi yang dapat kita gunakan dalam partial agreement. I suppose so. I guess so. Well, maybe you're right. Perhaps you were right.
Dan biasanya bisa ditambah dengan but dan diikuti dengan alasan mengenai ketidakyakinan kalian. I see what you mean, but that's good idea. But nah, semua ungkapan tersebut berarti kita setuju dengan pendapat orang lain, namun kita masih belum yakin. Nah, sebelum kita membahas tentang expressions of disagreement, mari kita lihat video berikut ini. What a boring movie. I wish I could watch another movie other than this movie. I don't agree with you. In my opinion, this movie is masterpiece. I love it. Nah, dari percakapan tersebut, the expressions of disagreement is I don't agree with you. Selanjutnya, how to express strong disagreement. When we disagree with someone, it might be quite rude if we just simply say, I disagree with you. Jadi, untuk menyatakan ketidaksetujuan kalian, bisa saja menggunakan I don't agree with you. Tapi, itu terdengar kurang sopan atau kurang baik. Nah, jadi di sini ada beberapa ekspresi yang kita bisa gunakan agar pernyataan ketidaksetujuan kita bisa terdengar lebih sopan. I'm sorry, but you may be right, but I think otherwise. I take a different view. They doesn't make much sense to me. Nah, semua ungkapan tersebut menyatakan strong disagreement. Selanjutnya, expressions of partial disagreement. Jadi, sama dengan partial agreement, partial disagreement menyatakan bahwa kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, namun kalian sendiri belum yakin atau masih memiliki keraguan. Nah, berikut beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan partial disagreement. I'm not sure about it. I don't really agree with you. I don't think so. I'm not sure I agree with you. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai bagaimana mengucapkan expressions of agreement and disagreement, mari kita lihat video berikut ini. I'm thinking of coming out of retirement and getting a part-time job. That's a great idea, Dad. I don't agree. Dad, you worked for 50 years. You deserve a rest. Yes, but I'm bored. Then be a telephone interviewer working from home. You can make lots of money that way. That may be, but I need to get out and meet people. I completely agree, Dad. Why don't you work in a shop? That's a bad idea. Dad would be on his feet all day. I agree. I'm not as young as I used to be. Nah, video tersebut bercerita tentang seorang ayah yang ingin mencari kerja sampingan, namun anak-anaknya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan ide tersebut. Kita bisa lihat beberapa expressions of agreement, yaitu that's a great idea. I completely agree with you. I agree. Ada juga beberapa expressions of disagreement, yaitu I don't agree. Yes, but that may be, but that's a bad idea. Okay, that's all about expressions of agreement and disagreement. I hope everyone can fully understand.
Okay, I think it's enough for the material today. Don't forget to state your idea, whether you agree or disagree, wisely and in a good way. Thank you for watching and see you!